हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु शिपू आपण मानक स्वागत करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। सकाळु सकाळु मोर गाधुआ पाधुआ हो जाइछि बर्तमान टिफिन भी मैं जलखिया भी खाई देछि। तो सांग माने आज होछि बहुत भल दिन टी राखी पूर्णिमा। तो सांग माने आपण हाथ रे राखी बंधा है ना नहीं। तो सांग माने मो हाथ रे भी राखी बंधा हैनी। तो आपण मानक हाथ रे जदी राखी बंधा है तो ताल कमेंट मध्ये मते जणाइबे। तो सांग माने मो दीदी की फोन करथिली कि आ दीदी कोठी मत दीदी फोन माने कहले कि आबे घर अच्छी सब काम दाम टुटे पूरा बाहर भी 10टा 10:30 बेलू मुझे हाँ ठीक अच्छे। तो सामान मैंने मुझे कहीं लेट करी कहीं आहरी घंटे 1.5 घंटा अच्छी मत निदटा जोर जोर है कहीं काली मुझे जाइली रात वीडियो करने रात वीडियो सारिक आसला सकाल होगला निद जोर जोर है रात शोवाटा भी भल होनी जाऊँगी जाकि घंटे 1.5 घंटा खंडे शोई पकईबी तापर राखी बंधा हम मो हाथ में। तो साने आज आपण मैंने कौ पिठा खाइबे मत कमेंट मध्य जनइबे कहीं आपड़ जब चाहिए मत डाक गाड़ी खराब होगा मो नानी मुझे घंटे भितर पहुंची जीवा पहुंची गले गोटे बेलू बाहर की आसी आम गोटे सेठी घंटे 1.5 घंटा रहिला पर जाई फोन करा मत खाइबनी सब किछि से खाइबनी कोन में से तार सापन हम ब्राह्मण हर तमरते हमर मास जाय के कलुला 2 दिन थिला पुणे में खाइ देला 5 टका दरना आय 500 टका दबो पैसा रखिछु हां 5 टका दबनी कोन पैसा रखिछु हां दबो की पैसा कोन 500 टका बाबा बोगला 500 टका दबा भाई देबो 500 टका दे दउनु हां दबो रखिछु की आड़े बाकू गणे मला पवन रह तू कहीं एत जोरी हो नानी केत ना जगन रोज निकला तू 1000 टका कहला जे आला दउनु 500 टका नले देबी मिसेकी मो बगल तो ओटे चाहना ना तू कोन देई पारबो कह तू जते की छोट पिला थिलु तते काखेई की गुराई बुलेई की सिंगानी पुछेई की ढोढो की चटकुणी पकेईची तापर बाबा की गाली सुनिची तू न सुजी मारी ठीक ना नहीं बाबा ठीक ना नहीं ढीला हे लगी ना ना ठीक है ठीक है खाई का बोल रही आ खाइ दे अबे साले ये को काम हला जे सिए तो तीन कौन रे जंदी अच्छा हमने खा सीट खाइबो हां सिए तो तीन कौन रे सीट खाइबो जा गिलास दे के आने आला कोन खाइबो सीट खाई बिटी के हां के बगल 21 टका नानी के हाड़ा रे 21 टका कुछ दे
ଖୁସି ଅବସରରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ। ଖୁସି ନା ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସିଏ ତତେ ମାରିବ ନା ତତେ ସିଏ ମାରିବ ମୁଣ୍ଡିଆ କହୁନ ଜାଣିନ ହଁ ହଁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ନେବେ କହିଦେବୁ ନାନୀ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହଉଛି ଖୁସିରେ ଫୁଲ ବଗଳ ତଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯା ଗିଲାସ ଦେଇକି ଆମ ଭଣଜାର ଆଉ ଦିଦିର ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଚୁଣୀରେ ସେ ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଭଣଜା ଫୋନ୍ କଲା ମାମୁଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି ଆସ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ସବୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଲି ଭଲରେ କାହିଁକିନା ଖରାରେ ପୁରା ଆମ ନାନୀର ଭଣଜାର ପୁରା ଗରମ ପ୍ରବଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଦିଦି ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା ତ ମୁଁ ପାହୁଣାଟା ଦେଇଥିଲି 21 ଟଙ୍କା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଜଣେଇବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦିଦି ହରିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଲୁଆଁ ଗଲା ଆସୁ କି ଆମ ଭଣଜା କହିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରତାପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବି ମୁଁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ନାନୀ ମୋତେ ଦେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ପ୍ରତାପେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଛୁ କାହିଁକିନା ଭଣଜା ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦିଅଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିବେ ଆଉ ଏ 100 ଟଙ୍କାଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ହାତରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଅଳ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଉ ଏମିତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆମ ଭଣଜା ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଯିବୁ ହରି କାହିଁକିନା ବାଲୁଆଁ ମୁଁ ଯିବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ବସିକି ନାନୀ ମୋତେ କହିଲା କି ପୁଅରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଟି ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ମୋ ଦିଦିକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ତୁ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ କେହି ଦେଇନଥିବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।